तो बट बैक टू अनदर वीडियो। आज हम लेकर आने वीडियो में, और आज हम जाने वाले साइंस सिटी में। तो साइंस सिटी हम लोग बहुत दिनों बाद घूमने आए हैं, तो यप चलते साइंस सिटी। और ये है मेरे दो बहन है, ये दोनों। पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप है यहाँ पर, तो पता नहीं दिख रहा। 1 मिनट আমরা যাবো কি করে, তো লক করা ওই তো কই তো একটা টিকিট কাউন্টার, টিকিটটা তো দেখাবো। আমরা টিকিট কেটে যাবো? হ্যাঁ তো টিকিট কাটতে হয় না? টিকিট কাটা হয়ে গেছে, টিকিट कटा हो। अच्छा थोड़ा सा बंगाली में बात करेंगे तो टूर बैंग ए ब्लॉग शुरू कर, ए ब्लॉग का तो शुरू सामने देखा, जल्दी कर তোরা বাঁধবো আমি, শুধু অনলি সামনে দেখা, ঠিক আছে? নিজে দূরে দূরে যাচ্ছি, কিছু বলবে না কিন্তু। ভাই মজা করতে ভুলে গেছি, মজা আমিও করি। তুই কে পড়বে মজা হবে? আমিও পড়ি, আর একটু ভালো লাগে। सोने को मेरे ब्लॉगर के अरे ब्लॉगर के मेरा पैर का जूता खुल गया, तो सब वही बैठने गया था। तो ये पापा सुपरस्टार जाने ना, जी पापा सुपरस्टार ने पापा को देखा है मेरी बिट्टू ये। तो यहाँ पे बस टिकट दिखाएंगे, फिर एंट्री लेंगे। तो मैं अभी यहाँ का पार्ट में दिखा था, बहुत लंबा खींच जाएगा, लेकिन ब्लॉग बहुत लंबा खींच जाएगा। तो मैं अब इसको पॉज करो साइड से। वैसे हम लोग की एंट्री का भी मस्त थी, क्योंकि हम लोगों ने पहले से ऑनलाइन ऑर्डर करके रखा था, तो ज़्यादा कुछ टाइम है लैंड लगाना नहीं पड़ा। सो ये और यहाँ पर सब ये है, ये कुछ है यहाँ पे, ये है यहाँ पे। तो पता नहीं कहाँ कहाँ जाने वाला है। नाम करा ओ भाई ওই তোর চ্যানেলের নাম কি? তো চ্যানেলের নাম কি ভাই? এস অ্যানি ব্লগস। এস অ্যানি ব্লগস। ওয়াই আছে না আই আছে? অ্যানি ভাই, অ্যানি এ নাই, অ্যানি ব্লগস। এ সাবস্ক্রাইব করা আছে। এরা কারা ভগবান জানি, আমি চিনি না এদের। আমি শুধু একজনকেই চিনি, রানী লক্ষ্মী। আমি শুধু আঙ্কেলকে ফলো করছি, আমাদের फॉलो भी अंकल, आई डोंट नो दैट। वैसे यहाँ पे दिखाने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं, हम लोग कभी अंदर नहीं गए। ये पार्क की एरिया है, अंदर जाए तो पता चलेगा क्या क्या है अंदर। और हमें थोड़ा बहुत फास्ट बातें कर रहा हूँ, आई नो दैट। मिसाइल पार्क भाई, एटम मत छेड़ो, देखा ना एटम बम पार्क। ये है गाइस मिसाइल पार्क। मतलब मिसाइल है नहीं, रास्ते चल के जा रहे हैं अभी हम लोग। पहुँचने के बाद अगर कोई 2-3 मिसाइल दिख जाए तो बात हाई যারা ওখানে আছে, জানাবা ওখানে আছে, ফুল ভিউ পাচ্ছি, পুরো ভিউ আমি ভাই ফোকাস হচ্ছে না, এত রোদ দিয়েছে। লাল 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 ভাই কি রোজ ফোকাস করতে পারছি না আমি, ফোকাস হচ্ছে না। দাঁড়া দেখি, এবার হচ্ছে হালকা হালকা হচ্ছে। একটা ফ্যাক্ট বলবো, কি না তোরটা জিন্স মনে হচ্ছে না, আমার তোরটা জিন্স মনে হচ্ছে না। জিন্স যেখানে লেজ ঝুলছে, জিন্সের লেজ ঝুলছে, टैलेंट वैसे बहुत दिन बाद हम लोग साइंस सिटी आ रहे हैं। चलो করবো না মানে পড়ে যাক,
ফোন পড়ে যাবে, তাই আছে আমি ব্লক করে দাও। আন্টি তোমার ফোন গেল, টাইম মেশিনে ব্লক করবে। সো হোয়াট, হ্যালো আসে। ওই 6 7 বিদ্যার্থী বিদ্যালয় 6 7 8 ও তুই হয়ে রে। अरे ऑलरेडी पढ़ा है ये बटरफ्लाई एक्वारियम इंडिया फ्रॉम से টাইম মেশিন এদিকে, টাইম মেশিন এদিকে, টাইম মেশিন এদিকে। চলো রে, চলো রে। বন্ধ হচ্ছে তো इतनी प्यारी। My gosh, my gosh। Guys, जब आपने देखा वो टाइम मशीन है और वहाँ पे इतनी लंबी लाइन, देखिए बहुत लंबी लाइन है भाई। सुनीता विलियम्स 237 না 287 ডেজ এর জন্য আটকে ছিল স্পেসে। सुनीता विलियम्स জানি জানি 287 না 237 ডেজ এর জন্য স্পেসে ভাড়া আছে। দেখ আমাকে দেখ আমাকে দেখ আমাকে দেখ আমাকে দেখ ওর মধ্যে এই তো ডান্স করছে। মিয়াও মিয়াও। এই যে সানগ্লাসটা দে, এই তো সানগ্লাসটা দে। আন্টি মা গেছে করতে ডান্স করছি এটা মিনিংলেস মনে হচ্ছে, মানে মানে হচ্ছে না। কেন করছে ভগবান জানে, এটা কি ভগবান জানে। ওইটা আর্ট আন্টি পরিষ্কার, জায়গাটা পরিষ্কার করছে আন্টি। ভাই আর আমাদের স্পেসটি কেমন লাগছে রে। আমাদের এই যে গান করে বাবারা লাইন লাগিয়েছে আমরা বিদায় আমাদের আর ভাই এরকম আমার স্পেস ছবি নিয়ে নে আমার স্পেস থেকে ওই দেখ কি ভূমি আর স্পেস থেকে প্রচন্ড ভয় লাগে আমি স্পেসে এরকম ভিডিও দেখি স্পেস পুরো ব্ল্যাক হয়ে থাকে তো জন্য ভয় লাগে চল চল এই চল ব্ল্যাক কালার পছন্দ এ চল রে চল চল। তো তাই এটা ক্লিক করি আছে, এটা ক্লিক কর।